अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा औलाद की किस्त नशर नहीं की गई और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो प्रोग्राम जीतो पाकिस्तान एयरवाइड डिजिटल पर औलाद ड्रामा से पहले लगता है वो अपने वक्त से ज़्यादा देर तक चलता रहा, जिसकी वजह से ड्रामा औलाद और बाकी तमाम चीज़ों की टाइमिंग में गड़बड़ आई और लेट रिलीज़ करने से बेहतर एयरवाइड डिजिटल के क्रिएटर्स ने सोचा कि इसको आज ना ही रिलीज़ किया जाए और इसको अब ईद के बाद रिलीज़ किया जाएगा। आपके ख़्याल में क्या ये उनका सही फ़ैसला था या नहीं? अपनी रेकमेंड सेक्शन में ज़रूर दें। हम आपको इस वीडियो में उस किस्त की मुकम्मल डिटेल बताएंगे कि कैसे रोशना और फुरकान की शादी होगी और अदनान को अपनी गलतियों का पछतावा कैसे होगा, बिलाल अपने वालिदैन से माफ़ी मांगने के लिए किस हद तक जाएगा। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की मुकम्मल और फौरी अपडेट मिल सके। नाज़रीन, ड्रामा औलाद में अभी तक तो आपने देख लिया कि फुरकान अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि वो अपने वालिदैन को जलाल साहब के वालिदैन के साथ मिल बिठाकर ये बात तय कर ले कि वो शादी तो रोशना से ही करेगा और रोशना को भी इस बात पर मनाने की वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। आप देखेंगे कि जैसे ही जलाल साहब के जहन में ये बात आती है कि अपनी बेटी से भी राय ली जाए, तो उस वक्त रोशना से जब पूछा जाता है कि क्या वो फुरकान से शादी करना चाहती है या नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और कहती है कि आप लोगों को जो बेहतर लगता है मुझे वो बेहतर लगता है। अगर आपको लगता है कि फुरकान मेरे लिए सही है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, और अगर आप समझते हैं कि फुरकान से बेहतर रिश्ते का इंतज़ार किया जाए तो भी मुझे कोई एतराज़ नहीं। इन तमाम बातों को सुनने के बाद रोशना की वालदा अपनी बेटी पर बहुत ज़्यादा खुश और मेहरबान हो जाती हैं कि उसने अपने वालिदैन को इज़्ज़त देकर बहुत अच्छा काम किया और उसने अपना फ़ैसला अपने वालिदैन पर छोड़ दिया। इन तमाम बातों को देखने के बाद जलाल साहब इस बात पर पहुंचते हैं कि अब उन्हें अपनी बेटी रोशना की शादी फुरकान से कर देनी चाहिए, और उसी वक्त आप देखेंगे कि जलाल साहब की जहन में ये बात बैठ जाती है कि वो अपनी बेटी के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे। बेटी की शादी तो करनी है लेकिन उसके लिए पैसे दरकार हैं और वो कहाँ से आएंगे। जिसके बाद आप देखेंगे कि जलाल साहब के जहन में ये बात आती है कि ज़रूर जो रोशना ने अपनी कंपनी से लोन लिया था खुरम को रिहा करवाने के लिए, वो अब रोशना के लिए ही इस्तेमाल किया जाए। और क्योंकि जलाल साहब अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रहे, इसलिए वो अपने दोस्त से उधार मांगकर अपनी बेटी को उसकी शादी पर कुछ पैसे देंगे ताकि वो अपनी बकिया ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सके और फुरकान के साथ अपने मामलात बेहतर बना सके। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही फुरकान की और रोशना की शादी होती है तो फुरकान अपनी बीवी रोशना को बताता है कि वो उसे कितना पसंद करता है और उसके लिए वो किस हद तक जाने के लिए तैयार है। लेकिन आप देखेंगे कि रोशना सिर्फ उसे यही कहती है कि उसे आसमान से चांद तारे तोड़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसके बुरे वक्तों में उसके साथ रहे तो रोशना के लिए काफ़ी होगा। और फुरकान कहता है ये तो मियाँ बीवी के दरमियान कहे बगैर ही मुआहिदा हो चुका होता है कि उन्होंने एक दूसरे के साथ मुश्किल वक्तों में भी रहना है। इन तमाम मामलात के बाद आप देखेंगे कि फुरकान कोशिश करता है कि वो अपने बाप के दोस्त के साथ मिलकर खुरम को रिहा करवा ले, क्योंकि ये सब कुछ उनकी कंपनी में हुआ और अगर वो सिफारिश करेगा तो हो सकता है कि खुरम को अपनी कंपनी वाले केस वापस लेकर रिहा करवा दें और यूं खुरम की और जलाल साहब की ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। और इन दोनों की ज़िंदगी बेहतर होने से रोशना की टेंशन भी कम हो जाएगी कि उसके वालिदैन के पास उनका कोई बेटा नहीं है। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि बिलाल को जब रोशना की शादी का इल्म होता है तो उस वक्त वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि रोशना की शादी में कुछ ना कुछ हंगामा बर्पा हो सके, तो उसके वालिदैन इस बात पर बिल्कुल भी नहीं मानते। और आप देखेंगे कि जलाल साहब अपने बेटे को धुतकार देते हैं जब भी वो अपनी बहन से मिलने आता है या अपने वालिद से बातचीत करने आता है। इन तमाम बातों को देखते हुए बिलाल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो अपने घर में चीज़ें तोड़ना शुरू कर देता है, और जब मुस्कान को इस बात का पता चलता है तो वो अपने शौहर को डांटती है और वहाँ से चली जाती है। पीछे से आप देखेंगे कि बिलाल अपने किसी काम के लिए जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और उसे अचानक से पता चलता है कि उसकी कबर्ड में रोशना का सोने का सेट पड़ा हुआ है। वो ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर उसके घर में ये सोने का सेट कैसे आया। जिसके बाद
وہ مسکان پر شک کرتا ہے کہ ضرور مسکان نے چوری کیا ہوگا، اور تبھی اس کے ذہن میں گھنٹی بجتی ہے کہ مونی بھی اکثر یہ بات کہتی تھی کہ مسکان نے روشنا کا سونے کا سیٹ چوری کیا ہے۔ تب اس نے اس کی بات نہیں مانی، اور اب یہ سب کچھ اسے حقیقت لگ رہا ہے۔ ان تمام باتوں کو دیکھنے کے بعد بلال بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی بہن روشنا کے پاس جاتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے۔ معافی مانگنے کے فوراً بعد وہ سونے کا سیٹ دیتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اپنی بہن کو اس بات پر کنونس کر سکے کہ وہ اپنے والدین کو نہ بتائے کہ یہ بلال اسے دے کر گیا ہے، لیکن روشنا صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ اپنے والدین سے جھوٹ بولنا اس نے ابھی تک نہیں سیکھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بلال خاموشی سے وہاں سے شرمندگی کے ساتھ چلا جاتا ہے اور اپنی بیوی مسکان کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور تیسری جانب عدنان ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنے بزنس کو دوبارہ سے سٹیبل کر سکے، لیکن جب اس کے والدین کی دعائیں اس کے ساتھ نہیں ہیں تو یہ بالکل بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنا بزنس صحیح کر سکے۔ اور انہی وجوہات کی بنا پر عدنان اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے پاس جا کر رہنا شروع کر دے گا، اور ان تمام باتوں کو لے کر اس کی بیوی بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ عدنان کسی اور کے ساتھ جا کر رہے سوائے اس کے اور اس گھر کے علاوہ۔ ان تمام باتوں کو دیکھنے کے بعد عدنان اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے پاس تو جا ہی رہا ہے، تو اگر اس کی بیوی اس بات پر راضی نہیں ہے تو وہ خوشی خوشی ادھر رہ سکتی ہے، اور اس سے طلاق لے کر ہی اسے یہاں رہنا ہوگا۔ ان تمام باتوں کو سننے کے بعد اس کی بیوی سہم جاتی ہے اور وہ کوشش کرتی ہے کہ عدنان کے ساتھ ہی اب وہ چلی جائے۔ اور اب دیکھیں گے کہ جیسے ہی عدنان کو ادھر جا کر خبر ہوتی ہے کہ اس کے والدین اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے اور انہوں نے روشنا کی شادی اس کو بتائے بغیر ہی کر دی ہے، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور اپنے والدین سے کافی زیادہ شرمندہ ہوتا ہے اور ان سے جاتے ساتھ ہی معافی مانگتا ہے۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کے والدین پہلے تو اسے معاف نہیں کرتے، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اور اس کو اس حال میں دیکھنے کے بعد اس کی والدہ اسے معاف کر دیتی ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ عدنان نے کچھ بڑا ایسا فیصلہ نہیں کیا جس کی وجہ سے انہیں نقصان ہو، جس طرح بلال نے کیا اور ان کے ہاتھوں سے مونی چلی گئی۔ ناظرین، آپ کے خیال میں کیا والدین کا یہ دوہرا رویہ کہ وہ بلال کو اور خرم کو معاف نہیں کر رہے لیکن عدنان کو معاف کر دیتے ہیں، قابل قبول ہے ناظرین کے لیے یا نہیں؟ اپنی ریکمنڈ سیکشن میں ضرور دیں۔ اور آپ کے خیال میں مسکان اور بلال کو آخر کیا سزا ملنی چاہیے کہ وہ عبرت کا نشان بنے؟ اور دوسری جانب مسکان کی والدہ کو بھی کوئی ایسی سزا ملنی چاہیے جس کی وجہ سے یہ بات واضح ہو سکے کہ اگر ہم عام لوگوں کے ساتھ برا کریں گے تو کل کو ہمارے ساتھ بھی برا ہی ہوگا، اور اسی لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کر کے اسے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ والے بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی مکمل اور فوری اپڈیٹ مل سکے۔ اور ناظرین، اگر آپ ڈرامہ پردیس کی مکمل کہانی جاننا چاہتے ہیں تو ابھی جو آپ کو ویڈیو شو ہو رہی ہے اس پر کلک کریں اور ڈرامہ پردیس کی مکمل کہانی جانیے۔